Seti Ernawati Manurung, di momen berbahagia ini di hadapan Tuhan Allah Bapa dan di hadapan Amang Pendeta dan di hadapan keluarga besar kita, aku akan memasangkan cincin ini di jari manismu, dan biarlah ini menjadi tanda kasih setiaku dan menjadi keluarga yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Amin. Yesterday, drank way too much and stayed up too late. Erwin Panjaitan, aku sematkan cincin ini ke jarimu, tanda cinta kasihku kepadamu sampai maut memisahkan. I wish I was who you drunk texted at midnight. Na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni colma. Amin. Panjaitan, gaspol. Hati ta tu bagas joron itu hatta dinalau mabuan nya kota cara pasu-pasu masa ipeon juga teterion mengikuti udah di mau menunjuk nanai sepak kota rakon nanai udah ta dari marga manung alani asa tumul mahita martanyang mahita Jehovah debata amanami nah udah dahami marhiti-hiti anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Waktu dimton di bargadiai mau lihat mah puso bawa kami Tuhan Tuhan di denggani basam nama noktong. Mangaramuti madongani but mangalehon hahi masuk di kami. Satu partikianon di padulu-pulu pun ni rohanami kelas ni rohanami di Tuhan dinanai mengudurkon anak nami dohot nanai parumain nami mangalap pasu-pasu padungan cari beon marhiti-hiti huriam na pinasahan ni naposom di bagasya tikyon mangidu hamil di Tuhan asa ho manajong-jong di tonga-tonga ni ulun nami siya mulai na mamuka bot hatami siya tonga ni bagason mangudur ho ni anak kon nami sangat tu daun nanai sipatawan nami marhiti-hiti ada siapa takon nami tu tangamu mapatat kami selhubna ulun namyong lihonomu arnya tiup di kami padaomu akapar maran padaomu akapar sahito nangak ke abad-abad masa selhubna li Tuhan ulaun na kubul kami di bagasan sadarion boy mardelan di bagasan dami luar nas meroha ho mana padaohon selhubna kapangabati di hono mutok tong rohadami rohot las mero hari-hari asa marhiti-hiti ali Tuhan dapot nami ma pasu-pasu nasjakoi las meroha nama noktong di bagasan ulu nami dumubi ma di ulu nami sedero Tuhan dinanai mangalak kami mengudur kona nami catongan di bagason koma nama masuk-masuk kami pataruh kami sosongnya nanami udah nami marga manuru rak bohot udah Indonesia julon nami sederio atau perdosa lu kami badia dong di mulut saya sama seru nak dosa nami ini asa tuntama hamil Tuhan majalo asiasi dohot dengan dibasam di bagasan sederio mangasahon gornya anak Tuhan Yesus Kristus matangnya kami Tuhan amin amin. I love you, my heartland, can't you see? Masuk sama Bang Baru. Jadi jualon. Tangyakta tu amata debata di gonggong masudiat tong nasa pangisina. Di bahini amang baru. Di nauktakas samu di bagasan na hipason. Dia mah berita gawe berita horas na next. Jadi mangidotik ke johami satokin adorak suhalusi hami. Jadi dihita lumowi ma
Dihamu raja di dongas cautan nami STM dos roha nadong di komplek perumahan Tripuri suak songoni nang ditulang nami raja iso hobi ngati pak parhudulmu tulang. Oke gawe majalah Horas. Jadi songoni mah dihamu tulang. Mau lihat tema di Tuhata iya ditikion di pasu-pasu Tuhata dohami satu bagas munaon pajupak kita di pernakok ni matani Arion. Jadi narwaku langsung mahita ia di haroro nami ima dinanaing mamuhay ulota hita di bagasa sadarion asa mamulai ulota hita di bagasa partikianon naing manian tapasahat perjulu ima lasni rohata tu dewata di padonganina di hita asa selu nananaing sulahonota di bagasan Arion boy mardalan jalatupa di bagasan dame dohot lasni roha. Jadi songonom ma konsepsi kami dia di haror nami perjulu ma hami pasahaton soban uhum nami di nama dapotok kamu raja ni hula-hula nami di partikianon asa dukoni marsipanganom mahita duk saino ni anon baru pe asa pinasahat ma partikian dinanaing menugu nanaing paromain nami ima buru muna asa rap dohot anak nami nanai kelamuna ima konsep siak kami tapasahat tuamata dewata didenggan nibasana na dilehot dihita sahat tu bagasan menuguton di bagasan haifason dohami roma dapotok kamu raja ni hula-hula nami sahat tu bagas muna nama rapang marjualon. Dison huwa kami tudu-tudu si panganon songon soban hum nami di bagasa tikion ima namemuhai partodongo kita di bagasan sadarion songon soban hum nami tu hamu raja nami molotukpe songonon nabui tarpatu pahami dohono ma songon edokon ni si tua-tua titim ma natinopa golang hotang ma pangarahuna oti sosadia naho pasat tami di bagasa tikion amat tadewatama namanggohi pasu-pasuna laos mamuhay nauli mamuhay na degam maon lumobi ma nanaing mamuka parumah tanggaon anak nami nanaing gawi helamuna borumuna nanaing gawi parumain nami asa di bagasan lasni roha hita dinalaho mangudur hon nasida tu bagas nyoron itu hatta dinalaho mangalap pasu-pasu pardong acara peoni. Jadi songoni ma nabuhi pasat tami lasma rohani rajai macalo nabuhi patu paham di bagasa tikyo songoni ma hatas yak kami tulang mau lihat ya jalang majalang ya. Iya jadi imajo obasna taringok tusi. Jadi di hamu ang boru nami lain nami iwoto nami patu pahamu ma si panganota asa jolo marida si buah-buahay mahita dongi talanjuk manon ulota tunamangi hud songoni ma buah nami tu hamu sudah buti hamu tulang morotung adong nanaing si pasato muna raja nilong asauta nami na sian STM dos roha ngesok kamu raja nami asara mahita Arong dahu patu pahami songodike namokmok olo pangmangan mon di partikiano di hamu raja ni mang boruate molo na uli na denggan nai di mangajana manon di puguni alama mau pasatami do hatana uli hatana denggani las marohamu te si tidik masigoppa odong les ni rumah otik susadia dek kina pasatami gurang matopi nasuna. Puji-puji ador hamole ateo mahu pasatami tu huwa di jahuba di bata amanami di denggan libasa mana manoktongi di lehoko di hami satu bagasa nobason di parnako ni matani Arion ali Tuhan rohami tua dupa munasun badiai manobahon seluhutna pangiduan nami diulon nami sedarion takas songon nabi noto mali Tuhan dia katangan yang nami tuho di bagasan sadarion lumobima di manungguton
Nahupatu pahami ali Tuhan madapoton bagas ni hula-hula nami rajai marga manurung. Ima dinamamuhai partondongon nami hami di bagasa sadari odo nasida. Dinanaing rapa meli Tuhan mangudurhon anak dohot boru ni huriami. Tu bagas jorom majalo pasu-pasu pardongat caripeon marhite-hite naposome. Ido ali Tuhan parpunguan nami di bagasan manuguton. Atong disaluhut na ulon nami. Hupasatay matuho siyan na memulai di bagasan manuguton. Satu na mangujung yan non ali Tuhan di ulaw nujuk. Homa na jongjong di tonga-tonga nami. Lehonomu hari ni atiur. Padomu ke abad-abad. Jala lehonomu damem na sumurungi di hami. Asa mardame sonak kami li Tuhan dinalaho mangulahon ulon nami di bagasan sadarion. Atok Tuhan dinanay mangalap gogo hami. Marhite-hite si panganon na siyan asinero hami. Jumulo paso-paso masih panganonon do sinumonon. Asa makorhon gogone baro tu daging do dinami. Padaw ni malutung adong panahi di pamatang nami. Gabi marhahi pasok kawi benon ni. Atok Tuhan mauliate madiho jumulo si sa makadusa pangalison nami. Asa tuk tama hami gabi hasatan ni akadinggan di basam. Mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Jadi songon ma dihita sa na lumoy ma dihamu hula-hula nami dohonon nami songon huwasin si panganon titimmain na natin opa gola kotang ma pangarahu na tuk songonope na boy hupatu pahami raja nami amat tadi batama na manggohi akka paso-pasuna matutu mertua manamangan Pasahata mi ma, tu bapa udah nami, pasahata mo madike, songo pabor haton, beruta siya tongan ni bagas taon, songo ni ma. Ima buru tiup-tiup kamu dihoburuku las doraku batikion gawe maho mar boru dus rohamu nangda terarami mangajuh borong kekurangan pos dorhaku bulu tuhatta do pengaluluamu sudah nari koib kiriho tetap butuh pahanna songonima dohon ni bapa tuho toda mau lihat di tuhatta. Amin. Usuk mau berukuh las maroham majalu sebab ada. Kita sidung sipul marsi panganon, inaung borhat mahita tu bagas joro, ima nama jalo tohonan parsaripeon sian huriai marhite naposona. Di bahini di hamuna rajanya amang boru nami, di natakasma tutu pashatami partikiano tuhamu, di nalaho manugu boru nami tua do pamuna di partikianon. Do tahun pasatai ma tuhamu rajanya amang boru. Iya, tuh. Iya. Ya atau mak ya. Firma Poki, baul-baul pacalongan, ya. Firma. Matutu, horas matutu. Bain, akang. Ya, oke. Ya. Horas, oke. Paromain nami borumuna nung arap na sida doho anak nami nanaeng gawe helamuna dison rodo hami
naik pasahaton marhiti-hiti pingga pasu dohot napurat tiar suak songoni nang ringgi situ suara songon pasatiabian nami tuhamu rajai marga manurung dinanaing dinamanugu hami di borumuna nanaing parumen nami alani hupasatami ma pasatabian namion tuhamu rajai marga manurung siduk boti mahami tulang. Mau lihat ma dihamu rajani amang boru nami rajai Panjaitan. Nunga tutu tekas ditugu hamu boru nami tuapuam muna tujolo muna. Jala tekas di patu pahamu di songo parsatabiam muna tutu merhite pingga pasu pinggan nahot di ingananna. Asa hot matok pasu-pasu ni amat tanah mertua debat adi hita. Tarlumo bima tu anak dohot boru ni huriai dinalaho majalo pasu-pasu parsari peoni. Jala takas do di baik kamu di son napura rata atau rata matok pernah lihat da tujuluan ni arion. Asa napura tano-tano rangging masih ranggongan tung badat tapi pada tujuluan ni arion todita tong masih gonggoman. Asa di soni patu pahamu na tutu boras sipir ditodi boras siribur-ribur. Asa songon hata ni nama tuai bir main napoki bahul-bahul pasalongan bir matodita saluhut na luju-luju manangaka pasamotan. Ulutan nami matutu sahab main nasolu sahat tu potean nunga sahat tita tutu di partikianon di naung di jako kamuna ima boru nami dia rupa muna di tonga muna sahat mahita tu panggabean udur mahita nang tupar horasan mau lihat ma songonima hujako kami main di bagasan las niroa. Gadah holaki lagu mi doma bae terpangan rohaki sailas doro haki di baiko itu sai nunur di baheko pakatai on mi dakea humarojur ho manat toho itu di boto itu sudah nana dirohaki hasia iko kona maito
pasahatami ma tuama nami dina manguluhon. Martang yang mahita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah memberkati acara. Kami berdoa Tuhan memohon anugerah kasih karunia Tuhan kepada boru kami dan hela kami yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Hadirlah Tuhan, melalui hamba-Mu mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang mengasihi Tuhan, membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan memberikan damai sejahtera dalam seluruh acara yang akan dilangsungkan. Tuhan hadir memberkatinya. Terima kasih, bahkan rangkaian acara adat nanti Tuhan juga memberkati seluruh panitia dan memberi cuaca yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati. Amin. Asatong bagak alana dang arong molotuk pedi ben hurian no prosesi rak masuk dohot pangulani hurian ame. Anggo prosesi ta masuk tu bagasan las disimaitan nomor putu-putu. Jadi hupang idoh kami tu hamu raja nami perjulu mahami jo sian bonani hasuton para anak marga Bajaitan dinalaho dohon anaing boruna sida dekoni upasa taiman no muse tu hamuna raja ni hula-hula nami marga Manurung. Songoni ma informasi siya kami. Sadario maboru berhat mahoina rabdo hot helaki majalo pasu-pasu siap Tuhani pasu-pasu arboga soni tinggal horong maboru dalam dari nomor dan sidungan magodang ni hot nama hoina di hati launi saya marah nang berboru ho Ya, di Kenanami PPR Eprat di Parwao menongat Duksai Camita ma Martur PPR gabungan Eprat ya. Saya Jamita, biar kamu tadi badate. Kemudian nongat di nomor itu tukar cincin, nomor pematu bahwa satu nomor gadu, nomor sian nongat, amang grup ipanade, nomor sian nongat, ya. Nomor 10 pilihan nongat 2 kantong, asal para 5 nomor muli, 5 formasi siap kuliah tak. Ada suku-suku tak kamanginang, kenapa? Sampai nanti sudah, cuman. Ya, jadi saya papa surat tak tidak sama soal kurus dulu. Bisa dengar kata pertanyaan.
Alija buba di batana mauli ate marido nung adison anak do buru ni Kuryam kang magjalo pasu-pasu pagdongan sa repeong siyam ko nilturkon ni natora si sorkon ng Kuryam sa radio at doong uduhon mahami mainiton di Parbadia mauli ate maliamang di bagasan buat niya ng Jesus Kristus matangin kami kita proses juga. Kita tuh bagian prosesi Jojong Makaruas. Pria nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Lumobi ma keluarga besar hasuhuton para anak Panjaitan nang hasuhuton parboru manurung. Sadarion marlas ni roha dohita laho tumangyakon anak dohot boru ni huriait. Nalaho macalo pasu-pasu pardongan saripeon. Ima pendeta Erwin Panjaitan dohot nanaeng orwana Teti Ernawati manuru. Dibahini rap joncong mahita saluhutna. Today I will trust with my hands in God. Today I will trust in Him. Will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Taulakon rap jongjong aka manginang. Marhiti-hiti goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tod di Parbadia. Na malopalangit dohot tanoon. Di pasahor madami na tutod di muna. Amen rap mahita madok di tangyang tay. Ale Jesus Tuhan nami. Bere kami nadison, pinarmahan mi dohami sa luhut na nadison, say asiroham dihami, say pangulu hamiyon. Amen martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di banua gidyang. Hodo na mga turhon pardongan saripeyoni. Di ida hodo dongan nami yon, na marsakap lahomar bagas. Jala na rodo na sida mangido pasu-pasu marhiti huriamon. Say tatap mana sida di bagasan asin ni roham. Jala pasu-pasu mana sida marhiti holong ni roham. Say rajai mana sida marhiti tot di Parbadia. Jalo matangyang namyon marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Udul mahamu laos marid de mahita. Niko dikinabanggai mudar di Yesus domanahan saleleng dileleng nai yang magope portibion tong do Martangyang mahita. Ali Jahuba debata nami. Bigyon nami do siyan hatam na badia. Nagabi ujahan di pasaripeon ni anak duhot buru ni Huriam nuay. Atong alitod di Parbadia.
Sodangi maroha dohot pikiran nami ganup lumubi pengantenon. Asa tung sonang jalaria lau majalo hatam hanguluani. Di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus martangiak kami Tuho. Amin. Tapi gima sian hata ni debata jamita di kebaktian pamasumasuon ni amak padita Erwin Panjaitan STH dohot Teti Ernawati Manurung SAG. Imana tersurat di Hebreonom ayat 15. Songonon ma didok disi. Jadi dipalabas do rohana. Ido dalanna gabe dapot sa na pinarbaga bagay. Huulangi sa halinay. Jadi dipalabas do rohana. Ido dalanna gabe dapot sa na pinarbaga bagay. Uriani debata secara khusus tu kedua pengantin suak songoni tu paranak dohot parboru nahina holongan perjulu pasahaton ma tuhamu tabi horas ma dihamu pinuji ma tuhani alabui sedarion dipatipak ibana hari nauli nadinggan di garejaon lau paujakkon pardongan saripeon ni naposona amang Pandita Erwin Panjaitan dohot oroanna Teti Ernawati Manurung. Didok naking di jamitaon jadi dipalabas do rohana. Ido dalanna gabi dapot sa na pinarbaga bagay. Upenggaljo padohan manang ayato nate. Jadi dipalabas do rohana. Dipalabas rohana. Didok ido dalanna. Rohana nalabasi dalan. Ido dalanna. Asa buah asa dapot sa na pinarbaga bagay. Jadi rohana labas dalan lau madapot na pinarbaga-baga ni debata. Totu sudedo hita marsita-sita dapotan nauli nadinggan. Ido baen di jamitai Yesus sisianna dohot hitabi di Matius 7 ayat 7 nama dok pangido hamuma. Dungi didok lului hamuma. Dungi tuktuki hamuma. Mangido asa dapot asa dilian mangalului karejo asa dapot manuktuki ya. Mangidak kesempatan asa duka pitu sudinai asa dapotan. Dangadong sada pesiak kita naso tolap dapotan. Sudido tolap dapotan ay belgado perbendaharaan ni Tuhani lubi ubbalga sian 5 benua lubi ubbalga sian sadok portibion di jamitaon didok tuhamuna amak Pandita dohot inang Teti Ernawati Manurung ikut dapotan dohamu muse na pinarbaga ni debata dalan na didok palabas ma roham ya. Palabas roha molo di Alkitab
menanti dengan sabar. Tikihir hudukna menanti dengan sabar. Tiki songonna borat perjalananna menanti dengan sabar. Parhauma mulai mangulah hauma sahatu nomor suan merbabo paimahon menanti dengan sabar. Hamu pesudi ruas ni hakai dohon na pungudi son dia kangulu si ganupari di ulaun munai menanti dengan sabar. Asaro parbuena, asaro nauli nadinggan. Di bata mangalehon baga-baga tu putta si Abraham. Baga-bagai diulang di surah Hebron. Jala di pada baru di dok musai di Heber onom ayat 10 paton songonon. Heber onom ayat 10 pat digijeng ni ayat 15 jami tahun. Odo hatana pasu-pasu okku situtu doho jala patoropokku doho asa tung torop. Nabulud do baga-baga ni debata jala nabalga. Ala memang daksai tarbahin boloni ba manang belgai ba. Alai debata nasun bulud do jala nasun belga. Huaso dohot dinggan ni basana. Huaso nai dinggan basa do. Dinggan basa nai marhite huaso nasun bolon jala nasun belga. Asa dangadong naso tarpatu pada bata tu manang ICP hitabe. Aitung takas doi didok di Sada Musa 22 sada sampai tulu ya teh. Jala di Sada Musa 22 ayat 10 pitu. Situasi dohot kondisi ni si Abraham nasujadi doi. Tidak mungkin. Ainunga matua si Abraham jalanunga hol si Sarah. Buado pe boy bukas iya mangarato jala dapotan pasu-pasu trop hamoraun dohot pinopar gabi targoar Asian umur sada satu iya 10 tahun tang adong dope goar na sangap. Wado benon asa dong goar di keadaan situasi kondisi sesongonon tapi datang firman Tuhan. Itu ya. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita itu. Di situasi kondisi itu roh baga-baga nih debata. Memang hakai nungatuk takas madok mar parhatopot jala sai dia dehon ganup ari minggu hangguluad do hatam. Hangguluad do hatani debata, hangguluad di tanoon, hangguluad di batamon, hangguluad di peranap, hangguluad di sudenganan hatani debata, dohot hangguluad di sude benua, manang natu benua Amerika pe hamu manak tu dia. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, dah sahatu benua gijang. Ido. Hangguluad do hatani debata. Na porsea di hatani debata na tersurat di Babylon di Alkitab ima dapotan hangguluan pasti mangulu mate pe muse tong mangulu ay mula mangulu itu kan nah ima kana porsea di hatani debata dakkea sukkot cala dakkea pojot nah, dak sukkot pikiran dan terus pojot nang iya rohana arong do padohan ni halak batak na dipeop dope sahatu sonari padohan jujut di edde di dehon
siyan na julu, siyan na rubi, songonon. Nasukot so natibbo, napodjot so nabulo nao among ninna. Sukot, naksotibbo, ay baru itu ate. Podjot, iya, so nabulon. Alay molo porsea, dihatan ni dia bata, iya, tibbo pedang sukot, alay tibbo lam tibong. Bolon pedang sukot, bolon lam bolon. Jadi sungguh dia pe situasi do kondisi muna sonari amak padita iru padjaitan nang inang Teti Ernawati manurung ya. Hatami do sulu-sulu ni patu jalahati uro di dalako. Pesalmen 110 sia ayat 105. Tiur doi sudi. Memang si pata boy do songon na sukot na pinarsita. Jala hala na asing pe ulo do menilai. Ayaw pe boy do si pata pikir sukot na parsitaw sonari. Jala hala na asing boy do menilai au boy do sa peminus. Masuk kok beba na ninna ate. Udah songon ikan? Nah. Ngasuk kok ti. Manang na 1,000 marula loni menilai hita. Manang isa pe hamu, manang hamu ngono penganten. Ngasuk kok ti. Songon do ninna ya. Aray. Hatani dia bata mabaik kamu. Iya, dang sukot. Ay tung takas do, kujaha jolo sa danay, siap barita nauli, siap pesalmen sada, ya. Nah. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, molo di bahasa Batak, say patik ni Jehovah do lomo ni rohana, jalasay ido dipikiri, arian dohot borungin. Arya pe ya dipikiri, borngi pe dipikiri, sipata pe songon nasuk kok lau mudum atau imah upapudum mak enak isi ipodo makki songo par pesalme maddo di sima babak bak ilu-ilukku di podo makki molo hingok sudik nindai bana ala di sima pikiri hatani debata ate. Molo merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ahamana masa tapi kita nah aina marngulu do hatani debata jala marpakorhon dak ke ama oto terus naoto gabe malo naoto gabe pistar molo merenungkan Taurat Tuhan siang malam nasubuhi merdihadiha gabe buhi merdihadiha naso terbain na manangaha, buhi terbain na manangaha. Si pata jolma na malas do merenung. Nah marangan-angan pi perlu do dah. Ati amak pedita. Bisa na ise humuna so marangan-angan namang do inang ate. Ulo so hiado pe marangan-angan bay marangan-angan mahamu. Bedo dah. Ay ngulu ni jolma do marangan-angan ate. Nah ale unang terus marangan-angan. Idot tong dung marangan-angan baru pe action idot tong anggoy mantap maywana. Hata marangan-angan majuhubay. On merenungkan. Si pata merenungkan. Olo iba lau mangula dang berenung lau merjamita dakyan irenung ke jamita. Sudah kasih tu ada nang padita pe guru dah. Lau merjamita dakyan irenung ke jolo jamita nade. Direnungkan. Ya, merenungkan firman Tuhan. Asa marparbue ibana. Nah. Ay mangulu mapakorhon. Aha maparbuena didok ayat 3. Songon hau do ibana pesalmen sada ayat 3. Songon hau do ibana nasinuan di topi ni batang aik namar parbuehon parbuena di hajujupang ni tikina bulung na pedang ulu malos jala sudena ni ulana menjadi do. Nah. Marparbue akan ada ide-ide darimu entah siapapun kau. Dakya mau to.
Akan ada gagasan-gagasan dari engkau siapapun engkau. Akan ada satu perbuatan dari engkau bagaimanapun engkau. Na pugus na dangol situ tupe molodung dirinukan hatani di bata suruan do di bana membahas sesuatu dohot pasal pilihan na sokon ina na bebeli contoh na ade. Nah, ima the power, kuasa, kekuatan, hapistaran nih hatani di bata. Jadi perlu di damang. Ya, doh di inangate di hamuna da dua pengantin nohon. Dah? Amin. Pos rohamu di hatan di Tuhan ini. Nah perpudi. Nah. Di 1 Korintus 10 tolu ayat 4 didokdo. Nalabas do haholongane. Nah. Nalabas roha iya na adong do di bagasan na holong. Molodang adong holong tu istri na kalau notik salah itrawanga 2 tahun. Pangarimaso na de. Nah, bedo dah. Sungoni nang ina. Jadi mulai terpamberahu pangarimason berarti ini pertanyaan udah hilang ini kasihnya yang sejati ini. Itu ya. Nah. Alai nalabas do kahulungan ini menanti dengan sabar. Kasih itu sabar. Itu kan? Menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar adiga Joho muba ya mulak dame inang manang botarian non. Jadi rang kita songon namangamo inate sedarion ipai ma jobotari ila tiki. So tunggabi pukul inatai manang ipukul suami natar songoni kan. Nah. Menanti ya dengan sabar. Nalabas do ha holongon ni. Lebas do holong ni si Abraham. Lebas. Tu de bata. Memilih diri na keluarga na tu ulaw ni de bata. Niya nga di baga-bagahon nagsongonon nak nga pabunak kaning alay dudupe. Pola dope di pangido pilihan siyan si Abraham selain na marukiliba na merdala daw doho tiki na liling. Di pangido mo siya mamilihon, termasuk mamilihon iya anak-anak si Ishak dong dapat. Iba na mamilihon. Nah, jadi di sada keluarga pedita sotung ate. So sah song do pilihan tuhita na ate. So sah do pilihan ni. Itu kan amang kan? Wado amang baru pak, so sah do pilihan itu hita. Na ulu gabi pangarimasor ditingon ate. Nah, ya. So kung nang awak pedita manang isipete. Sah do pilihan itu tuhita. Dangadok pilihan tuhita dangulay. Alay kuncina sonari start memilih diri. Amin. Itu nang keluarga di parade di bata. Di pajongjong di bata keluarga munaon pendeta Eurim Panjaitan STH Teti Ernawati menurung SAG memang iya memilih diri tu di bata. Tada ni holong ni roha tu di bata. Tiki nai. Aku orang tiki ko macari do piau unang tu di bata tu huria. Nah, pilihon. Sudena. Tu di bata. Gogo, orang do gogo ikonang do piau perlu dia upah-upah di majola ulau ni Tuhan ala ni keluarga ku dok non kepentingan una alai pelihon tu di bata itu dah. Nah dirim dohot gogom roham saduk pelihon tu di bata ido si Abraham. Nah songoni do nang tu ripena ido ate mace holong do rohana. Jadi keluarga na holong roha satu dengan yang lain gabi pilihan tu dia bata. Dohonok kuma tu hamuna na dua rap mahamu di nasonang susah rap manaon ido perjanjian ido hata ni dia bata rap pita na dua tu doluk tuturuan rap pita saliling mangulu di tanoon jala rap pita tu banua gijang. Ido suami istri tong dewa ade. Ikorap unak ko tu iya tunago ya rap ate unak ko tu mol rap alay rap pita dison alay iya ma rap pita sahat tu surgo pa rap pita sahat tu
surgo. Itu do bah, na susah hita di tanom manang na las roha alai rapita tu surgo. Bigamuna do no dia gedai, iya. Sangat baik kamu nasidanin na tu bawai, songon dongan panean, tu hanguluan, saliling ni liling na. Tuhat tama mamasu-masu kamu na dua. Ate nang hita sude. Amen. Martang yang mahita. Ali jahu badi bata nami. Sahapon ma hatami. Tu anak dohot buru ni huriam pengantenon. Parlabas ni roha malasida. Sabar menanti. Disidoho papatarhon. Nauli nadingkan. Tu nasida. Nang tuhami sudi huriam. Di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus. Martangnya kami aliamang. Amin. Potong holong rohana di ibadah
Akkana pinarhamaul ni debata ditahi rohamuna do naing marbagas alay daktama hala Kristen marbagas songon si Pelebegu dibahini tangihok kamu majolo hata ni debata taringot turuhut pardongan sarepeon ni hala Kristen na pinukka ni debata pinabuan ni hatana dung ditoppa debata jolmai didok ibana ma dang dinggan sasada bawai pujung hubahen madi ibana sada buru-buru pangurupi bahen akupna dungi dibuat debatama sada rusuk sian bawai majadihon buru-buru dungi dipasu-pasu mana sida akup ni didok Tuhan Yesus dang jadi paulakon ni bawa jolmana aina paulakon jolmana dungi di oli na asing na mangalakop do ibana jala na manguli naung sirangipe pangalakop do atong na pinadomo ni debata dang jadi sirangon ni jolma songonod do didok hata ni debata tu bawai hamua kabawa haholongi hamuma pardihuta munabi songon Kristus na makaholongi huriai jala na mangaleho dirina humokopsa dibaheni ia mamudai hamu tunasida unak kamu marimas hosom ikon malo hamu madongani nasida sangap baik kamu nasida songon dongan panean di hanguluan nasora suda songonodo didok hata ni debata tuaka buru-buru hamu akka buru-buru uloy hamuma hata ni bawa munabi songon panguloyon muna di Tuhanmu ay bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai ikon botor porman toman mardongan halabokon dohot hamenakon ni toddi parangini buru-burui imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong parangihok kamu mahata ni debata sulukon hamuma para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha masih pa une-unean jala masih asi-asian mahamu saluhut riting ni roha muruk rimas panunggahion dohot pangitsahioni daumay sian hamu digijang ni saluhut nai masih haholongan mahamu ay ido rahut-rahut ni nasundenggan dungi dami na siya debata ima mangarajay di bagasan roha muna jala saluhut na binahin muna marhite-hite hata manang pabahenan toktong may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus asa ibana mangarajay rohamu dohot ulaon muna atong nunga dibegi hamu hata ni debata taringot turuhut ni pardongan saripeon ni halak Kristen na manukun maahu nuaing jumulo di ho ali panguli pendeta Erwin Panjaitan olo doho makajongjokon di jolo ni debata na boto saluhut dohot di jolo ni akadongan na pungu dison di Pangidoro Hamdo si Teti Ernawati manurung na niriritmon gabi donganmu saripe ulo doho makaholongi bana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gogom uhut marparangin abadia rap dohot ibana ulo doho mga juad-juy bana tung sura marhaga leon manang humurang parangena
jala naso tupa paulakonmo, manang tadi kononmu ibana, pai madisirang hamatean hamu sugot, molo naung sadaro ham, mangului saluhut nai dokma alusmo. Naolo doho. Namanukun maahu dohot diho alainang Teti Ernawati Manurung naniririt ni Pendeta Erwin Panjaitanon bahen dongan na saripe. Naulo doho makajongjokon di jolo ni debata nauboto saluhut dohot di jolo niaka dongan na pungu dison di pangidoro hamdo Pendeta Erwin Panjaitan on gabe sinodukmu ulo doho makaholongi bana sian nasaroham jala marpangalaho na ture maradopon ibana dohot mamarangehon parange dabadia ture maradopon ibana marparange dabadia maradopon ibana pai madisirang hamatean hamu sugot molo naung sadaro ham manguloy saluhut nai dokma alusmo. Naolo doaw. Atong masilihon na tangan siamun mahamu pabuahot ni padan muna. Teti Ernawati Manurung, di momen berbahagia ini di hadapan Tuhan Allah Bapa dan di hadapan Amang Pendeta dan di hadapan keluarga besar kita dan di hadapan jemaat Tuhan, aku akan memasangkan cincin ini di jari manismu, dan biarlah ini menjadi tanda kasih setiaku, dan kiranya Tuhanlah yang senantiasa menyertai dan menguatkan kita untuk saling mengasihi, saling melengkapi, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Amin. Erwin Panjaitan, aku sematkan cincin ini ke jarimu di tengah-tengah gereja, disaksikan pendeta dan seluruh jemaat serta keluarga, tanda cinta kasihku kepadamu, dan aku akan menemani engkau di waktu sakit maupun susah, di waktu senang maupun sampai maut memisahkan. Mar hite-hite guar ni debata ama anak dohotod di perbadia do au maddok na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni colma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu, disodakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala asi marohana midahamu, didopakon Tuhan debatama bohina tuhamu jala dipasaorhon madamena tutod dimuna. Amin. Hanya kau kekasihku, sebab apa yang telah dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Tak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurong nunga di jauho dongan namion lau pajongjong pardongan saripeon haon gogo nang pamikirion di ngolu par saripeoni
patoktong madi nasida dame dohot holong ni roha nasian hoi asa sadarang ni hamatean saya ramoti jala perbadia imana sida marhite-hite todim asa manoktong nasida marhapor siawong jala marpos ni roha tuho sian namamukka sahat rodi ujung ni parsari peoni tangihon ma ale Tuhan debata tangiyang namion ala ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pasat tayo maturia. Ya, di keluarga besar Panjaitan ng Manurung, sa tonga-tonga ni Huriata, tadalas ni Rohata, di naong Madjalo pamaso-mason, anak dohop buru ni Huriata, dangadong nabuhi tarpatu pa Huriata asing ni Tangyang. Asang giatnya di paso-paso di bata, amang paditaw doon ng padita, tujulan niyari di na magkubasi di Huriani Tuhata, nang songoni laho manguduti bahtera rumah tangga naong di paso-paso Tuhan di bagasan partikyanon. Udut ni Tangyang na pinasahat ni Huriata, tongdo di parbohali Huriata ganup anak ni Huria naong tarpaso-paso sa tonga-tonga ni Huriata taon, marhiti hatan ni debata, nagabi ujahan ni parnguluan, ujahan ni parkarejuan, lumobi gabi ujahan madalani pakkobasyon. Di ba ini ang padita nami dohot inang, di paso-paso Tuhan mahamu madalani bahtera rumah tangga di pakkobasyon, tungtu dia pe di pasah de batahamu marhite pucu pipinatta dia kapak kobasyo muna di pargogoi jala di parsahala itu hamahamu maju mahuriata jala hamu pe di tikina lehet di pasah de batah di hamu pasu-pasu pariana konon tabbani akalas ni rohanang jinalu muna di bahini marhite amang guru huriata puju di pimpinan jemaat asa pasah tamu mamang cenderamata siat tonga-tongani huriata laos tajalang ma nasida. Ya, songoni mahata siat tonga-tonga ni Huriata horasma boy ma hitam se hudul tu yang anata. Mauliate mahusubaho kami tuho ala di pasu-pasu hodo ngulu nami. Upasahat kami matuho diri nami nang siyan na nilehon mi tuhami. Sa ijalo mahigabi pilihan na huskus di adopanmu. Asi maroham say pasu-pasu mapilihan na hupasahat kami tuho. Asa ho parhasiak kami
lahu patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dimna badiyay. Asalam patar ku ida jala huboto hami godang ni silehon-lehon mo di hami. Saya jari mahami asalam girgir madok mauliate tuho. Uhut pasangaton pilihan nami dalan lao pasangapok ko. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok tangyang hatopatay. Alea manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaon mo. Say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ay horo na puna harajaon. Amen. Asin ni rohan ni Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohan ni Bata Ama. Dohot parsaoran nito di perbadia mamadongani hamu. Amen. Jadi mau lihat tema berjuluh hupasatami tuhuria hakai resort Efrat RSS di ulaun pamasu-masuon naung di patupa di partikianon. Mau lihat gudang mau hupasatami berjuluh tu pucuk pimpinan ni hakai ima amang Eporus pendeta Firman Sibarani MTH naung mengulahon ulaon pamasu-masuon di anak nami nang di paromen nami di bagaca tikion jala lam tumaju nama nang huriata tujulan narion imana berjulu nebaduahon dihita namar dongat tubuh nangaka otangan nami siat tonga-tongani huriata hakai Efrat RSS lumobima dihamu tulang nami rajai si hobing suak songoni nangaka ale-ale nami dohot seluhutna otangan nami naro di bagasan partikianon. Amang raja inang sori pada suak songoni ma nang dihamu. Raja ni hula-hula nami hasuhuto perboru do seluhna uduran nasida rajai marga manurung. Duk sidung acara pamasu-masuonon rap udur mahita tu inganan nauku pada dihami. Ima di gedung serbaguna hakai resort Batu Aji Baru hira 15 menit ma sia tempaton tu inganani tu si mahita rap udur dinanaeng mangan iddah nalas dohot ai sitio-tio nau kupatu pahami hubara dihami lau suhu mahita dinanaeng manggarar adat huhu majalo hita namar hula-hula boru hami marga pajaitan dihamu hula-hula nami rajai marga manurung jala mula ataman non ulauni masuk kami perjolo tu gedung dipukul sekitar jam 10 seda 40 menit dihita napungu dison ima buah-buah nami molotung adong nasosah akagokko doh udangan nami tuhita omma gokkon nami asaria mahita dinalaho maddohoti ulau nujuk diinganan nauku pada dehami ima di gedung serbaguna hakai Batu Aji Baru songoni ma hata syak kami mau liate ma dituhata mau liate ma nang dihita horas ma mau liate ma boleh
sesuai sonaret yang guru namin nakningan. Mulak sian bagas garejon di rohanami nian ikonudur mahita tu bagas nak para dihami di si mahita majalo dot mangalean hobar tuloni aka adat sulo honota sangat madi Tuhan, terpujilah dia, haleluya, amin. La somma bani puli di parbunguata di bagasan tikion borhak mangita tu gedung lo mengudurhon nasida mau niat tema